सर दर्द की दवाई का पेट से क्या ताल्लुक है? सर में क्यों नहीं लगाते हो दवाई को? पैराडॉल यहाँ पे डाला करो ना, यहाँ पे क्यों डालते हो? यहाँ से वो ट्रेन पूरी केमिकल मैकेनिज्म के साथ पूरा ऑक्सीजनेशन होती है उसकी, हार्ट के थ्रू पंप होता है, फिर ब्रेन में जाता है, फिर कहीं जाके खून इतना थिन होता है कि वो ब्लॉकेज जो है ना, जो वेन की, तो ऑक्सीपिटल पेन है जो ये या फिर कहीं पे भी आपको मसला आ रहा है, वहां से खून ट्रांसफर हो गया तो ठीक है, बस तो हमारा हेडेक खत्म हो गया. एवरी मेडिसिन वर्क्स लाइक दिस, एंड यू थिंक मेडिसिन इज डूइंग दिस even though the whole system itself, वही ट्रेन है चली जा रही है, आपने बस एक अपना बैग डाल दिया एक बोगी में, वो ट्रेन ने आके पहुंचा दिया. नहीं, बैग ने किया है, बैग ने किया है. It is such a, हालांकि साइंस तो हमें अल्लाह से करीब करना चाहिए था साइंस को, कि अल्लाह तू कितना हमें संभाल रहा है और हम कितने तेरे मोहताज हैं. अनफॉर्चुनेटली दिलों की खराबी की वजह से हम और दूर हो गए अल्लाह ताला से, और कहते हैं कि ये तो सारा एक मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है. अल्लाह का तरीक़ेकार ये है कि एक मैकेनिज्म के थ्रू होता है हर चीज. मतलब बादल टकराते हैं, बिजली गरजती है, पानी आता है, लेकिन ये सारा असबाब अल्लाह ताला करते हैं. हुक्म why this happens, ये अल्लाह ताला की तरफ से हो रहा है. हम उसका देखिए, मैं ना एक फलसफे पे पहुंच गया था, अगर दुनिया में ना ये रिस्क की स्ट्रगल ना होती, जिस यूथ को अभी भी कंफ्यूजन है मैं उसको बता दूं, तो आप अभी एक डायपर भी ना बना सके होते. बिल्कुल. दुनिया में अगर रिस्क की स्ट्रगल ना होती तो आप किसी भी लेवल के ऊपर, कोई मस्जिद के ऊपर दीवार भी ना बना सके होते. ये मौलवी साहब भी सुन रहे हो, because of this conflict between the classes and between the conflict between you and yourself, you went into the game. इमेजिन करें, एक सेकंड के लिए इमेजिन करें कि दुनिया में हर बंदे के पास हर वक्त की रोटी, हर वक्त का कपड़ा, हर वक्त का मकान है. एक सेकंड के लिए इमेजिन करें तो डिप्रेशन का दौरा पड़ेगा आपके ऊपर. क्या फिर आप क्या करूं? अगर हर बंदे के पास सब कुछ ही आ गया तो फिर क्या करेंगे आप? फिर आप लेक्सोटनल ले रहे होंगे और अपने आप को एंटी डिप्रेसेंट पे पाल रहे होंगे. जो गरीब है वो अल्लाह ताला ने आपके लिए तहरीक बनाई हुई है, जो कमजोर है वो अल्लाह ने आपके लिए तहरीक बनाई. अगर आप खुद कमजोर हैं, आप अपने लिए खुद तहरीक हैं कि चलो आगे चलो. अल्लाह ताला ने इस निज़ाम को तदरीज के साथ आगे ले जाने के लिए ये कॉन्फ्लिक्ट खुद बनाया हुआ है. हम समझ रहे हैं कि रिस्क का कॉन्सेप्ट भी हमारा है या फिर इंसानों ने आपस में बना लिया. द नीड इटसेल्फ ऑफ द ह्यूमन बीइंग is the determinant of the success and progress of the human being, and that's exactly what most people don't get. वो कहते हैं सब कुछ सारे को मिल जाए, वर्ल्ड पीस हो जाए. हज़रत ईसा के बाद वर्ल्ड पीस हो जाना है, सबको पता है, हदीस है. और उनके 40 साल बाद इंसानों ने दोबारा तबाही मचा दी कि हमें ये वर्ल्ड पीस नहीं चाहिए. वी वांट द हायरार्की ऑफ कॉम्पिटेंस टू मैनिफेस्ट इटसेल्फ, बिकॉज़ जन्नत के राजकुमार हमेशा टॉप ऑफ द टॉप जाना चाहते हैं. उनको सारी दुनिया चाहिए, हर इंसान को सब कुछ चाहिए. एवरीबडी वांट्स एवरीथिंग, बिकॉज ये हमारी प्रोजनी के अंदर डिजाइंड है. ज़ाहिर है जन्नत में सब कुछ ही होना है हमारे पास, तो हमारे कुन के ऊपर आती हैं चीजें. यहाँ पे ये कुन के मुताबिक से हमने बना लिया कि बटन दबाऊं हो जाए, बटन दबाऊं हो जाए. जन्नत में ऐसे ही होना है. सारी की सारी इंसानी तरक्की जन्नती का इनहेरिटेड सिंड्रोम है. जो दुनिया है ना, वो जन्नती का इनहेरिटेड सिंड्रोम है कि यार मैं चूंकि वहां पे बादशाह हूँ, यहाँ पे भी बादशाह चाहिए. उस कॉन्फ्लिक्ट को सेटिस्फाई करने के लिए वो आगे से आगे जा रहा है. अब इसीलिए मैं कह रहा हूँ, पैसा लेके आने में तो आपको तस्कीन हो सकती है, पैसा आ गया उसकी कोई तस्कीन का लेवल ही नहीं. सॉरी, इट इज गोइंग टू हैव अ हाफ लाइफ, और आप उसी डिप्रेशन में जाएंगे जिस डिप्रेशन में हर वो बंदा जाता है कि जिसका पर्पस जो है ना वो मरने से पहले पहले कहीं पर सेट हो गया. मोहम्मद अल जिन्ना की किताब माय ब्रदर जो है ना फातिमा जिन्ना की, वो पढ़ें. फातिमा जिन्ना ने कहा कि उनको टर्मिनल ट्यूबरकुलोसिस थी. उस वक्त डॉक्टर था वो गोरा था. तो फातिमा जिन्ना ने कहा कि जा क्यों नहीं रहे हो, तुम्हारी अपॉइंटमेंट्स पेंडिंग है, इतना तो नहीं कुछ चलेगा. ही से नहीं, मैं नहीं जा रहा. एंड देन ही स्टार्टेड कॉफिंग ब्लड. तो फातिमा जिन्ना ने खुद लिखा हुआ है, देखें अंदर का मौलवी जागा है फातिमा का. एंड शी सेड तू जान के नहीं जाएगा तो तू दोज़ख में जाएगा, क्योंकि तू फिर खुदकुशी कर रहा है. और मोहम्मद अल जिन्ना ने क्या कहा कि मैं अपने अल्लाह से कह दूंगा कि 9 करोड़ बंदे बचाने के लिए एक बंदा मारा है मैंने, क्योंकि अगर इस गोरे को पता चल गया ना मुझे टर्मिनल ट्यूबरकुलोसिस है तो ये अपना डिसीजन डिले कर देंगे. अभी इस सेशन के फौरन बाद गूगल कीजिएगा लॉर्ड माउंटबेटन की टेस्टिमनी. ही हिमसेल्फ ऑन रिकॉर्ड सेड, अभी भी है, कि अगर मुझे पता होता, if I had known कि जिन्ना is terminally ill, I would have delayed the making of Pakistan 10 years. मैं 10 साल तक वेट कर सकता था कि ये मर जाए बस, क्योंकि इसके मरने के बाद नहीं बनता. तो जब आपका पर्पस बड़ा हो जाता है ना तो आपकी लाइफ छोटी हो जाती है, आपकी लाइफ की कोई कदर नहीं होती आपको.
If you are outbound and doing it for people, then you yourself don't matter. फिर डिप्रेशन नहीं होती आपको बीमारियों से, फिर आप खुद जाते हैं कि सबसे पहले तो मैं वो फ्यूल बनूंगा कि जो गाड़ी को आगे लेके जाएगा, बेशक मुझे मरना पड़े उसमें. So if you have a purpose which is in this life, sorry, कहानी खत्म है आपकी. You're bound to be depressed. You're going towards a journey of doomsday only. अगर आपका पर्पस आउटबाउंड है, लोगों के लिए है, लोगों की फलाह है. नबी अस्सलाम ने कहा मुझे एक उम्मत की कसरत पे फख्र होगा. इसका मतलब क्या था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाओ उधर. देखो, इसका ये मतलब नहीं है कि ज्यादा बच्चे पैदा करो. हमें हर मौलवी सुनाता है, हाँ मौलवी साहब ने हदीस सुनाई है कि ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली औरतों से शादियां करो. नबी अस्सलाम ने कहा है कि हदीस यही है, ठीक है. नबी अस्सलाम की हदीस को कैसे इन्होंने कैसे मुकय्यद किया है. नबी अस्सलाम ने पर्पस ऑफ लाइफ बताया इंसान का कि मुझे वहां पे उम्मत की कसरत चाहिए, कि दिस इज द मैन हु ब्रॉट मोस्ट ऑफ द पीपल टू अल्लाह. ठीक है. और हम क्या समझते हैं, ज्यादा बच्चे भी इसलिए करो कि ज्यादा मुसलमान जो हैं वो पैदा हो सके, उनकी अच्छी तरबियत करो. तो बात है कि हमें रैपिंग इट अप इंशाल्लाह, हमें जिसको अल्लाह पे यकीन होता है ना, वो तो क़यामत पे यकीन रखता है और वो तो क़यामत के लिए काम करता है. मगर जिसको माल पे यकीन है, जिसको माल पे ईमान है, तवक्कुल माल पे, भरोसा माल पे है, वो फिर इसी को अपना सब कुछ, इसी को अपना खुदा समझ लेता है. और फिर वो इसी को कमाने के लिए जो मर्जी करना चाहे करता है. अपने वैल्यूज कुर्बान, अपनी इस्लाम को कुर्बान, अपने पेरेंट्स को कुर्बान, हर चीज कुर्बान कर देता है. ये मींस थे जिनको हमने, ये रिजल्ट थे जिनको हमने वो बना लिया मींस. एग्जैक्टली. ये ऐसे हुआ है जैसे हमने रेलवे स्टेशन पे ना अपना घर बना लिया, हमने एयरपोर्ट पे अपना घर तामील कर लिया, हालांकि हमने जाना डेस्टिनेशन पे था. सो एनी फाइनल वर्ड्स, पहले अली भाई फिर साहिल भाई इंशाल्लाह. मैं यही बस कहना चाहूंगा कि ये असल में तो आपकी अटैचमेंट होनी चाहिए थी अल्लाह सुब्हानहू तआला से. मतलब जो माल आपके पास आता है, जो रिस्क अल्लाह ताला ने आपको दिया. और मैं ये कहूँगा कि रिस्क जो है सिर्फ वो पैसे की शक्ल में नहीं होता, वो हर उस शक्ल में होता है. जैसे आपके पास एनर्जीज हैं, टाइम है, वो सब चीज़ें जो अल्लाह ताला ने आपको दी हैं. तो ये मीन्स थे अल्लाह ताला तक पहुँचने के लिए, ठीक है. और हमने इनको बेसिकली गोल्स बना लिया. तो ये असल में हमारा डायलेमा. जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह जी. तो मैं ना बिल्की सीधी के साथ एक तो बैठा हुआ था, एंड आई सेड, उनको अम्मी कहते हैं ना सारे उनके मिशन वाले. तो आई सेड अम्मी कितने पैसे चाहिए, मेरे पास डोनर्स हैं. शी सेड कि कब देना है, एंड आई सेड इसी मंथ. शी सेड 17 लाख रुपए चाहिए. इतना आसान होता है, आपको पता चल जाए ना कि पर्पस क्या है, तो आपको पैसे की जरूरत पता चल जाती है. वरना मुझसे कोई पूछे ना कितने पैसे चाहिए, तो मैं 10 करोड़ ही मांगूंगा कि देने आया बंदा तो सब कुछ दे. शी सेड नहीं 17 लाख. एंड आई सेड उसके बाद, शी सेड उससे पहले तू देता रहा है, उसके बाद भी अल्लाह ताला देंगे. मैं जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा नहीं कभी भी मांगूंगी. 25,000 बच्चों की माँ है, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तानी है, कोई इस बारे में आर्टिकल नहीं लिखता या टाइम मैगजीन के कवर पे नहीं आती हो. 25,000 बच्चे पाल रही हो. ये वो पाकिस्तानी मुसलमान है जो अपना बच्चा कूड़े में फेंक जाते हैं, तो वो उठाती है कि कूड़े में कुत्ते खा रहे थे बच्चे कराची में, आपको पता है ये हालात है मुसलमानों के. और वो पाल लेते कि यार खुदा का वास्ता कूड़े में तो ना फेंको बच्चा, इंसान का बच्चा फेंक रहे हो. आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल हियर कि जिस बंदे का पर्पस क्लियर होता है, वो पैसों के लिए नहीं कर रहा होता, पैसे उसके इस्तेमाल में आ रहे होते हैं. पैसे उसका मकसद नहीं बनता. जब बड़ा मकसद बनाएंगे तो पैसे की वैल्यू पता चलेगी आपको. अगर मकसद ही नहीं है तो खुदा की कसम पैसे से वैल्यूएबल कोई चीज नहीं है. फिर पैसा ही बनाए, क्योंकि फिर आपको पता ही नहीं है. जिसको यही नहीं पता इस्लामाबाद से लाहौर जा रहा है, वो लाहौर के पहले हर स्टेशन के ऊपर एंजॉयमेंट के लिए रुक जाएगा. जब उसको पता है लाहौर जा रहा है, तो किसी भी जगह पे 5 मिनट से ऊपर कहेगा सर स्ट्रेस हो रही है, मुझे पता है मैंने कहाँ जाना है. व्हाई आर यू एंजॉयिंग द ब्यूटी ऑन द मोटरवे. बेरा के ऊपर शादी की बातें नहीं कर रहा होगा कि यहाँ पे कोई लड़की देख ले सर. ही इज गोइंग टू एंड अप इन लाहौर बिकॉज ही नोज ही इज गोइंग टू लाहौर. एनी एंड एवरीथिंग विल बी अ डिस्ट्रैक्शन, नॉट एन अट्रैक्शन. अगर आपको पर्पस नहीं क्लियर तो आपकी हर चीज अट्रैक्शन है, हर डिस्ट्रैक्शन भी आपकी अट्रैक्शन है. इसलिए हर बच्चा, हर वीडियो, हर मूवी, हर स्पोर्ट्स, रोनाल्डो को भी पता है, टॉम क्रूज को भी पता है, उसको आइंस्टाइन को भी पता है, उसको न्यूटन को भी पता है, उसको इस्लाम को भी पता है. उसने बिरयानी बना ली हुई है क्योंकि उसको यही नहीं पता कि हायरार्की में उसने खुद कहाँ जाना है. नो वन इज अ फोटोकॉपी ऑफ द मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिलॉसफी. नो वन, एंड एवरीवन इज वेयरिंग अ रोनाल्डो टी शर्ट. सोचें तो सही, हर बंदा रोनाल्डो मेसी की कॉपी कर रहा है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कॉपी एक बंदा भी नहीं कर रहा. इसका मतलब लाहौर हमारा स्टेशन नहीं है, हमारा स्टेशन कहीं और है. और उसके रास्ते में बहुत मजे हैं, खुदा की कसम. एक ही हदीस है जो कि मैं आपको वहां से एंड करता हूं मैं, जो पहली हदीस नबी अलैहि सलाम ने कहा जब कायनात नहीं बनी थी तो अल्लाह ताला ने सिर्फ जिब्राइल अमीन को बनाया और उसे कहा कि जाके देख मैंने जन्नत और दोज़ख बनाई है.
نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تک کوئی بھی نہیں بنا ہوا, جبرائیل امین اور اللہ تعالیٰ کا ڈالا ہوگا. اور جنت کے دیکھنے کے بعد جبرائیل امین نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ادھر کون نہیں آنا چاہے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا راستہ دیکھو. جب جبرائیل امین نے راستہ دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ ادھر کون آ سکتا ہے اب, who is going to come to heaven, because اس کا راستہ اتنا کٹھن ہے. اور پھر دوزخ دیکھی تو اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ ادھر کون آنا چاہے گا, یہ کیا جگہ ہے کہ جہاں پہ کوئی انسان ایسا بھی ادھر آنا چاہے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا اس کا راستہ دیکھ. راستہ دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے جبرائیل امین نے کہا کہ یا اللہ ادھر سے کون بچ سکتا ہے. ایسی ایسی عیاشی, ایسی ایسی ڈیلوژن, ایسی ایسی سلپری معاملات, اتنی زیادہ مزے اس کے راستے میں, کیوں کوئی کیسے کوئی بچے گا ادھر سے. This was the first thing that sets the purpose of every Muslim. ہر بچے کو اس حدیث سے پرورش شروع کریں کہ اصل میں کہانی کیا ہے, اور تب پتہ چلے گا کہ بچے کو پتہ چلے گا. کروڑوں کی بات کر رہے ہو, رک جاؤ, اس کا استعمال تو بتاؤ مجھے. اگر میرا اس کا استعمال ہی کوئی نہیں ہے تو میں کیا کروں گا اس بوجھ کو. حضرت عبد الرحمن بن عوف از دا لیٹسٹ انٹرنٹ ان صحابہ. صحابہ پوچھیں گے کہ عبد الرحمن جنت میں بیٹھے, اتنے سال ہو گئے تو کہا تھا, پیسے کا حساب دے رہا تھا. سوچ, عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرات, جس صحابی نے نبی علیہ السلام کو نماز پڑھائی ہوئی ہے. This is the Sahabi who had the Amama of Nabi alayhi salam. He is the man who is going to enter many years after Sahabis. اور کیا ہو رہا ہے, پیسوں کا حساب چل رہا ہے. ہم نے اتنا ایزی لے لیا ہے. 50,000 سال کے دن کی ایگزامپل آپ کو بتا دوں کہ حضرت آدم کا بیٹا قابیل, ٹھیک ہے, ان دونوں بیٹوں کا جب قتل چل رہا تھا نا, وہ اور آج میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں ویڈیو پہ, ابھی فجر کی اذان نہیں ہوئی حشر کے دن میں, قابیل نے قتل کر دیا اور آج ہم سیشن کر رہے ہیں. اتنا ٹائم ہوا ہے, اتنا ٹائم ہو گیا کہ سارے نبی آ چکے ہیں, ساری سیولائزیشن ختم ہو چکی ہیں, سب کچھ ہو چکا ہے. ہم اس وقت 2021 میں سیشن کر رہے ہیں, مگر حشر میں ابھی فجر کی اذان بھی نہیں ہوئی. 50,000 سال اتنے بڑے ہوتے ہیں, اور ہم نے اتنا ایزی لے لیا ہے کہ ہاں وہاں پہ دیکھ لیں گے. تو وہاں پہ تو کتے کو پانی پلا کے بھی طوائف جنت میں پہنچ گئی تھی, میں وہاں پہ دیکھ لوں گا. 50,000 سال کا مطلب سوچیں کہ اگر ہم اس ٹائم لائن میں اگر حضرت آدم بھی زندہ ہوتے, قابیل بھی زندہ ہوتا, حابیل بھی زندہ ہوتا, یہاں پہ ہم سب حشر کے میدان میں کھڑے ہوتے اور وہی ٹائم لائن چلتی, تو ابھی فجر کی اذان نہیں ہوئی. ابھی تو ظہر کی آنی ہے, پھر عصر, مغرب, پھر عشاء, پھر کہیں جا کے رات ہونی ہے. 50,000 سال کے, کیونکہ یہ 8-9 ہزار سال پہلے کا واقعہ حابیل قابیل کا, جو کہ لکھا ہوا ہے. اسے بھی زیادہ کا لگتا ہے کیونکہ سمیرین تو 16,000 سال پہلے بھی تھے. جتنا بھی تھا, سوچیں ہم نے کیا سوچ لیا کہ میں V8 کے اوپر جنت کا سفر کروں گا, پل صراط کے اوپر, کہیں پہ بھی کوئی ویلیویبل چیز ہے. ایوری سین مین اینڈ ایوری وائز مین نے کہا تھا کہ مجھے میرے جو کفن ہے نا اس سے میرے ہاتھ باہر رکھی. 11 ایگزامپل مجھے پتا ہے کہ میرے بچوں کو پتہ چل جائے کہ اینڈ میں کچھ نہیں ہوتا. یہ ہے رفع دین جو کرتے ہیں ہم, ہر مسلمان بچوں کو بتایا جاتا ہے نا عرب میں, ہمیں یہاں پہ نہیں بتایا جاتا, مجھے نہیں پتا. میری بچپن کی ٹریننگ تھی کہ رفع دین کرنا ہے نا تو یہ اللہ کو بتانا ہے کہ میں خالی ہوں تیرے سامنے. اللہ ایسے کھڑے ہوتے ہیں نا, ناک سے ناک لگی ہوئی ہے, اور اللہ کا ہمیں ایسے ہاتھ کرتے ہیں ہم کہ یہ اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. یہ ہے رفع دین کا مطلب. سو دس از اے بلینئر. کیا کہے گا کہ بینک اکاؤنٹ میں کروڑوں رکھے ہیں, اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. کس منہ سے ہم باتیں کرتے ہیں. سو اٹس اے ویری بگ پرابلم آف فلاسفی, اینڈ کوئی بڑا لفظ نہیں ہے فلاسفی, سمپل سا کانسیپٹ ہے کہ کیوں آئے ہوئے دنیا میں, بس یہ فلاسفی ہے. کتابیں نہیں پڑھنی ول ڈیورنٹ کی, آپ سائیکالوجی اور اینتھروپولوجی کی. سمپل کہ یہ جنت اس لیے بنی تھی, بڑی مہنگی ہے یار, دھیان رکھیں. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جنت سستی نہیں ہے, پہنچنا ہے تو قربانی دینی پڑے گی. مسلمان ہے تو تکلیف آئے گی. نبی علیہ السلام سے زیادہ تکلیف آ سکتی ہے, نبی علیہ السلام سے زیادہ قریب ہو سکتے ہو, نبی علیہ السلام سے زیادہ مصیبتیں آ سکتی ہیں. نہیں جی, نہیں آ سکتی. تو پھر رونا کس بات کا ہے؟ کیسا کیا ہوگا جو نبی علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہوا ہوا؟ آپ کو یہ مسلمان لکھ کے بتائے مجھے کہ میرے ساتھ وہ کچھ ہوا ہے جو تکلیف نبی علیہ السلام پہ بھی نہیں آ سکتی. میں بتاتا ہوں اس کو پھر کہ اس نے کون سا نبی پڑھا ہے. سو it's a problem of wherever or whenever we were born. Look back in the history, you will find ہمیں صحابہ کی ضرورت نہیں تھی. گورے بھی منیملسٹک ہی تھے, گورے بھی اکتفا پہ ہی تھے. سائنس یہی کہتی ہے کہ جو ضرورت ہے وہی رکھو, جو نہیں ضرورت خدا کا واسطہ اس کا سوال ہو جائے گا. اور عبد الرحمن بن عوف نہیں بچ رہے سوالوں سے, آپ اور میں بچیں گے ادھر سوالوں سے. سو آئی ہوپ ایوری بڈی از کلیئر کہ رزق نعوذ باللہ اس کے خلاف کوئی نہیں مسلمان ہو سکتا, مگر رزق خود بناؤں گا اس کے خلاف ہر مسلمان کو ہونا ضروری ہے. بالکل, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک, ویری پروفاؤنڈ اسٹیٹمنٹس ماشاء اللہ. اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو اینڈ دس سیشن آن اے فیو ایڈوائسز, اور وہ یہ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
غشی کھا گئے اور بے ہوش تھے. تو جب بھی ہوش آتا پوچھتے عائشہ کتنے پیسے پڑے ہیں, کہتے 7 دینار پڑے ہیں. انہوں نے کہا عائشہ صدقہ کر دو, اور پھر بے ہوش ہو جاتے, اور پھر جب اٹھتے تو کہتے عائشہ ابھی تک کیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم I was busy in your taking care of yourself. میں, اور سبحان اللہ ان کو بھی تھا کہ یہ اللہ کے میں چلے جائیں گے تو پیچھے کچھ نہ کچھ تو ہو. تو انہوں نے کہا عائشہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ میرے پاس 7 درہم یا دینار پڑے تھے اور میں نے وہ صدقہ نہیں کیا. تو یہ ہے امام الکائنات جو کہ اتنا پیسہ, مطلب پیسے کے حساب سے اتنا ڈر رہے ہیں. یہ امام الانبیاء ہے, تو ہمارا کیا بنے گا؟ سو پیسے کو نا اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مال دیا ہے نا, اگر آپ کو اسٹیٹس میں یہاں پہ رکھا ہے تو اس لیے دیا ہے کہ آپ لوگوں پہ خرچ کریں اور یہاں پہ آ جائیں, اور لوگوں کو اگر یہاں رکھیں نا تو اس لیے دے تاکہ ان پہ آپ خرچ کریں تو آپ یہاں پہ آ جائیں اور ایک بہترین سوسائٹی بن جائے انشاءاللہ تعالیٰ.